may patatas at chicken kami. Hipon, adobo, itlog at saka palaya. Salad. Salad guys. Ay salad and then rice kami. Ela, mami. Telo after takroma ta Alex opos to alo in Nepalya. After popera se prin de himase. Popera se. Esisto kokino to tetya. Ela te pame. Ela nata anapate. Ito na ang kutsara nga. Adami kutsara nga kotimana. Pag-ala pa iti napol. De yun pag man ano ya. Nabalsula mas. Lola, are you sure you cooked this correctly? Ah? Are you sure you cooked this? Ego. I see. Ne, yate. Ganito. Sito ini. After tine. Ryanair. Okay. Denine apune ble. Ryanair ine. Ne. Ryanair ine. Okay. Ine Ryanair. Ryanair. Ne, Ryanair. I told you, Dito I know namin it. makikita I ni know Alex, it, I oh, know it, kasi, I know it. Ayan na, nakikita namin ni Alex. By Bratislava, opos kami Palya. Alex se logo na pao Moldavia. Pame. Me by bus. Moldova. Moldavia. Not as hungry. Bilang to? Don't question how I get it. Exo mono edo sinelada European. Unak sarap gusto Europe. Nato kan search. Mami, prep Picnic lang kami. Kaya kami ay nagbibilang ng mga airlines. Ang daming tao. Kanya-kanyang piknikan guys. Yan, doon din sila yung mga iba. Doon din yung mga iba. Tapos iba din ang mga iba. Ayun, Pilipina din.